अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है इज़्तिराब। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इज़्तिराब बाइसे हस्ती है और हासिल हस्ती भी। हर जिंदा इंसान मुस्तरिब है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तड़प रहा है, मौजों का इज़्तिराब तलातुम कुलसम है और यही समंदर की हस्ती है। इज़्तिराब ही ज़िंदगी को मुतहर्रिक रखता है और यही तहरीक, यही हरकत हस्ती का सबूत है। बेहरकत ज़िंदगी नबातात की ज़िंदगी है। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वक्फ़े इज़्तिराब रहता है। इंसान की आरज़ुएँ, उसकी ख्वाहिशात, उसके तकाज़े, उसके मंसूबे और उसके अज़ाइम इतने ज़्यादा होते हैं कि इन सब का बैक वक्त हसूल नामुमकिन है। जब ख्वाहिशात दम तोड़ती हैं तो इज़्तिराब पैदा होता है। इज़्तिराब इसलिए भी होता है कि इंसान कई रस्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकता। कुव्वत फ़ैसला की कमज़ोरी इंसान को तज़ब्ज़ुब में डाल देती है और अंजाम कार वो मुस्तरिब रहने लगता है और फिर इंसान का इंसान का इज़्तिराब इससे सोचने की सलाहियत भी छीन लेता है। इंसान इल्म हासिल करता है अमल के लिए, लेकिन जो इल्म फैलता है अमल के मौके सिमटना शुरू हो जाते हैं। आज के इंसान का सबसे बड़ा अमल हसूल इल्म है और ये अमल उसको फ़राइज़ की बजा आवरी के अमल से बहुत दूर कर देता है। नतीजा इज़्तिराब है। सड़क के किनारे कमरे में बैठकर ज़िंदगी का मफ़हूम समझने वाला उस ज़िंदगी को भी नहीं समझ सकता जो सड़क पर से गुजर रही है। इल्म और अमल के फ़र्क से इज़्तिराब पैदा होता है। इंसान की कोशिश जब मुतवक्का नतीजा हासिल नहीं करती तो वो मुस्तरिब हो जाता है। फूलों के ख्वाब देखने वाला अपने दामन में खार देखकर परेशान हो जाता है। ख्वाब की ऊंची उड़ानें हस्ती को पस्ती से निकाल नहीं सकती। इंसान की आरज़ू जब हसरत बन जाए और उसका हासिल ला हासिल होकर रह जाए तो इसका मुस्तरिब होना बजा है। अपने जब अजनबी बनकर पास से गुजर जाएं तो इंसान क्या करे? वो मुस्तरिब होगा, बेकरार होगा, बेचैन होगा। अगर इज़्तिराब बर्दाश्त से बढ़ जाए तो तरह तरह की मेडिकल परेशानियां पैदा होना शुरू हो सकती हैं। इज़्तिराब को मायूसी ना बनने दिया जाए तो इंसान बदले हुए हालात से घबराता नहीं। कुछ लोग इज़्तिराब में चिरागे आरज़ू बुझा देते हैं और हमेशा के लिए खुद एक कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं। इज़्तिराब को तहरीक बनाते हुए नई राहें दरियाफ्त कर लेते हैं और इस तरह पुराने ढांचों पर नई तामीर इस्तवार करने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल इज़्तिराब का मस्कन होने और ना होने के दरमियान है। जाने वाले ज़माने की याद में आने वाले ज़माने का इंतज़ार भी तो शामिल होता है। इज़्तिराब इस अमर का ऐलान है कि एक दौर ख़त्म हो गया और दूसरा दौर जन्म लेने वाला है। मुस्तरिब इंसान मुंतशिर नहीं होता। मुस्तरिब आदमी वजह इज़्तिराब से बहरहाल बाखबर है, जबकि मुंतशिर इंसान वजह इंतशार से बेखबर है। इज़्तिराब एक कुव्वत है, तशख़्ख़ुस का एक मकाम है, पहचान का एक ज़ाविया है, शख्सियत का एक पहलू है। मुस्तरिब कौमें अपने लिए नए सूरज तराश लेने में अक्सर कामयाब होती हैं। इज़्तिराब ही मजाज से हकीकत का रास्ता दिखाता है। इनकबाज से निकलकर इन बसात में दाखिल होने का अव्वलीन सिग्नल इज़्तिराब है। अहद रफ्ता के मरसिये और अहद फ़रदा के कसीदे के दरमियान इज़्तिराब गुनगुनाता है। इज़्तिराब में रहने वाले बड़े तख्लीक़कार होते हैं। इज़्तिराब शब बेदारी का पैगाम है और कामयाबी का ज़ीना है। इज़्तिराब सोच है और यही सोच जोहरे तख्लीक है। आज की ज़िंदगी में एक घुटन है, एक हबस है। आज की ज़िंदगी खुदगर्जी की ज़िंदगी है। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, किसी को किसी से हमदर्दी तो खैर दूर की बात है, दिलचस्पी नहीं। ज़ाहिर की रौनकें बातिन की वहशतों से खौफज़दा हैं। हर तरफ इंसान की भीड़ है,
ہر طرف انسانوں کی بھیڑ ہے اور اس بے پناہ ہجوم میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ بد اعتمادی کے اس عہد میں ہر شخص مضطرب ہے، سرگرداں ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک وبا پھیل چکی ہے، بے چینی کی وبا، بے بسی کی وبا، بے حسی کی وبا، بے کسی کی وبا، بے یقینی کی وبا، بے مروتی کی وبا، بے حیائی و بے وفائی کی وبا ہر حساس آدمی کو معاشی انحطاط مضطرب کر رہا ہے۔ یہ دور بڑے کرب سے گزر رہا ہے۔ اذیت اور تنہائی انسان کی روح تک پہنچ گئی ہے۔ انسان کو اندر سے گھن لگ گیا ہے۔ چہروں کی نقلی مسکراہٹ ضبط غم کے سوا کچھ نہیں۔ آج کا اضطراب اس لیے ہے کہ زندگی کو تقویت دینے والے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اضطراب ایک نئے جہاں کے پیدا ہونے کی بشارت بھی رکھتا ہے۔ آج کا اضطراب کسی وقت کروٹ لے سکتا ہے اور ایک بار پھر وہی جذبے کار فرما ہو سکتے ہیں جو آج سے 40 سال پہلے ظہور ہوئے تھے۔ اضطراب بے سبب نہیں ہوتا۔ اضطراب بھولا ہوا سبق، چھوڑی ہوئی منزل اور نظر انداز کیے ہوئے فرائض یاد دلاتا ہے، اور اس طرح پیدا ہونے والا احساس غفلت بیداری کی اولین کرن ہے۔ جو لوگ دنیاوی اشیاء اور ضروریات کے حصول کے لیے مضطرب کہلاتے ہیں، وہ دراصل مضطرب نہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور تکلیف اور شے ہے اور اضطراب اور شے ہے۔ تکلیف کمی سے ہوتی ہے، اضطراب کوتاہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب روح کی بےتابی ہے اور تکلیف ذہن اور جسم کی پریشانی۔ جب انسان کا حق اس کی دسترس میں نہ ہو تو اضطراب پیدا ہوگا۔ جس زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کوئی چارہ میسر نہ ہو، وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ آج کا عصری کرب انسان سے ذوق حیات بھی چھین رہا ہے۔ آج کے انسان کی ضروریات کے پاؤں اس کے وسائل کی چادر سے باہر ہیں۔ غریب کو امیر ہو جانے کی امید نے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہو جانے کے ڈر نے مضطرب رکھا ہوا ہے۔ دولت مند انسان کو دولت نے اضطراب سے نہیں بچایا۔ دولت اضطراب سے نہیں بچا سکتی۔ دولت کا پرستار ہمیشہ بے قرار رہے گا۔ بعض اوقات آنے والی ناگہانی آفات و بلیات بھی قبل از وقت اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ زلزلے سے پہلے جانور اور پرندے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ اضطراب کا ہم سفر ہے۔ ہمارے ہاں سرحدوں کے حالات اتنے خوش کن نہیں کہ اضطراب پیدا نہ ہو، لیکن یہ وہ اضطراب ہے کہ جس کا حل ہمارے پاس نہیں۔ دشمنان اسلام متحد ہیں اور مسلمان متحد نہیں۔ دوستوں کی پرواہی دشمن کی اصل طاقت ہے۔ ہم لوگ وحدت فکر اور وحدت کردار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بیک وقت اقبال اور جناح کی ضرورت ہے۔ آج کوئی جگانے والا چاہیے، کوئی چلانے والا چاہیے، تاکہ شمع حریت ہر طوفان سے محفوظ رہے، آندھیاں اور آگاہی کے چراغ برسرے بیکار رہیں۔ آج قوم کو عہد کہن تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بزرگوں کی یاد منا لینے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ ذکر بہار تو فصل بہار نہیں۔ آج کا اضطراب تو عمل سے دور ہوگا مسلسل عمل۔ دریا کا مقصد اگر وصال بحر ہے، دریا کا مقصد اگر وصال بحر ہے تو یہ منزل صرف سمندر کے نام کا وظیفہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دریا کا اضطراب اس کی قوت ہے، اس کی روانی ہے۔ وہ اضطراب میں پہاڑوں کو کاٹتا ہے، میدانوں سے رستہ لیتا ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد آغوش کلزم میں راحت و سکون محسوس کرتا ہے۔ اضطراب کو روانی بنانے والا دریا آسودہ منزل ہوتا ہے۔ قوموں کے سفر دریا کے سفر کی طرح ہیں، موجوں اور قطروں کی ایک عظیم وحدت اپنی منزل کی طرف رواں دواں انجام کار بحر بے کنار سے ہم کنار ہوتی ہے۔ قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کا اضطراب انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتا۔ اگر وحدت قائم ہو جائے تو یہی اضطراب یم بیم منزل مقصود ہے۔ انفرادی اضطراب کو اجتماعی فکر میں ڈالنے والا ہی قوم کا رہنما ہے۔ میر کارواں وہی ہے جو افراد کارواں میں یکجہتی، یکسمتی، یک نظری پیدا کرے۔ قوم میں وحدت فکر پیدا ہو جائے تو وحدت عمل منطقی نتیجہ ہے، یعنی اقبال مل جائے تو جناح کا ملنا لازمی ہے۔ آج کے اضطراب کو
چینل درکار ہے۔ اضطراب تلاش عمل کا نام ہے اور عمل اور علم کی وضاحتوں سے نجات کا نام ہے، لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اضطراب زیادہ دیر تک منتظر نہیں رہ سکتا، اسے بہرحال کچھ کرنا ہے، اچھا یا برا۔ اضطراب کو امید نہ میسر ہوئی تو مایوسی اس کا نصیب۔ ٹمٹماتے ہوئے مضطرب چراغ اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک عظیم چراغاں پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ چراغوں کے بجھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اضطراب کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و کردار ہے۔ اس وحدت کا اصول ہی فضل الہی ہی ہے اور اس کا طریقہ کار ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ہر اس عمل کو کہیں گے جس کا مدعا رضائے حق ہو۔ اپنی منشا کو منشائے عزتی کے حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہو سکتا ہے۔ یہ بھی عملی نہیں، یہ عظیم عمل ہے، انسانوں کا اتحاد رضائے الہی کے اصول کے لیے، تاکہ یہ زندگی بھی بامراد ہو اور آنے والی زندگی بھی بانصیب۔ جزاک اللہ، سلامت رہے، شکریہ۔